subscribe karena subscribe itu gratis. Dari lapangan Asangkari, inilah SSB Wija Ramang. Kalau mau kita main bola di sana gitu. Hah? Nah, di sana gitu juga. Deta di sini, bikin di sini. Abang Depa besok baru saya cari besi sama Om Masuk. Insyaallah. Ya, 55. Bikin dia dulu. Alif. Tadi apa? Ya, di sana kita. Siapa namanya lagi tuh?
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.